যখন বৃদ্ধ বয়সে উত্তীর্ণ হবেন, এই শিশুরা যখন এই দায়িত্বে আসবেন, শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব নেবেন, এমএলএ হিসেবে দায়িত্ব নেবেন, হয়তো কেউ মন্ত্রী হবেন, কেউ ডাক্তার হবেন, ইঞ্জিনিয়ার হবেন, তখন ওনাকে যখন চিনবেন, স্যার আমি আপনার ছাত্র ছিলাম, তখন ওনাকে যখন নমস্কার করে বলবেন, এটাই তো সাফল্য। আর কি সাফল্য? এবং এই ছাত্ররা, আজকের ছাত্ররা যখন সমাজে সঠিক দায়িত্ব পালন করবেন, এটাই আমাদের কাম, এবং সেই উদ্দেশ্যেই আমাদের সমাজ গড়ে উঠুক সুস্থভাবে, এটাই কামনা করব। এটার সঙ্গে আর বেশি দীর্ঘায়িত করবো না, কারণ ব্যাগগুলি তাদের হাতে তুলে দেওয়া হবে, এবং তারা যেন শুধুমাত্র ব্যাগ না, এই ব্যাগ পাওয়ার পরে তারা যেন মন উৎফুল্ল হয়, তেইব যেন পড়াশোনা খাইমেন নানি, হ্যাঁ তেইব বুসকান খাংনানি, আভাইকলাই চুবা যাকমানি, जों চেরাইফুর চুবা যাকিয়া, जों চেরাইফুর তামफ्राय বইতলাং সাইডমান, जों চেরাইফুর হাইকে বইতলাঙ্গো, বই হাইকে লাংথাং ওয়াইসাবাই ন, নিতে 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 বইনি মলাত মুলুত পিচিগै थांबाय, बेग बुक्रै कलम बुहुत कायतो बर'नो आरो तंमानि क्लाइ थांबाय, आबुक नरक न आफाय क्लाइ दा थांतों, बय रक नष्ट तांतों, बय तो परीक्षाय नष्ट नायनो, आइफानो लांथांफ्रु पि फाइफ्रु नष्ट तांतों, गाहामलाय परिमानथों, आबुन लागै नरक न बेग रजाकनाय गेरजाक माने गाहाम क्लायै परिदि बखारि परिदि मानिया हंगाय सुंदि कायसाबे कायसा सालायदि, कायसाबे कायसा सुंलायका कायसा सुंखायता वानसो आं सिङो बुंनो सायाना इ दङ, नों जे सिङो बुइनोबो सादि नरं बिसिं बसैमानि बसैन हंगायसे कायसाबे कायसा सुरुंलाय माननाय फुरुंलाय माननाय साकाओ कासावै माननाय बुझिखा आयका कासाय माननाया किन्तु ज्ञान बयनि परा बाग थाखायसे बांखौ तामसाका बयनि परा बागो माने तामा नों बुजियां तंखा मिथियां तंखा साखा ngakai मिथिखा मिथिखा दे अंगाय तांनाय नों मिथिनाय अंगाय तेके सा मिथिनाय अंगाय सुइ माननाय परा गाहाम नाय कायसा बे कायसा